James chapter 1 verses 22 to 25. Ito ang topic karon nga buntag giuluhan kini growing in faith and obedience. Ang pagtubo nato diha sa atong pagtuo ug sa atong pagkamasinugdanon sa Dios. Now, way back 2006, gidawat nako si Jesus as my Lord and Savior. Naka-date yun ni siya niadtong April 26, 2006. O kanapod nga day ang ako ang pagpabautismo. O sugod atong adlaw sa akong nahinumduman, halos kada semana magahingyod ko og adlaw nga dito ko magpuyo sa parsonage. Kauban si pastor o si pastora ba kung kinsay ma-assign ug uban pang mga young people nga ako ang puyo. So, nailan ko sa community nga kanang nahimo na nga part sa akong kinabuhi nga naagid ko'y relasyon sa Ginoo. Nailan ko nila adto nga identity. Madomingo mosimba pud ko, mukanta pagani ko usahay sa simbahan. Kay kanta naman ang akong ma-offer ato kay di man ko kabalo aning mga musical instruments nga inyong makita dinhi sa atubangan. Unya, inig na ay seminar, active pud kaayo kong appeal. Gani kung dunay mga preaching contest, maka-appeal pud ko. Nailan ko nila nga nagtuo ko sa Ginoo, nagsimba pud ko. So in short, sa ilahang panglantaw siguro buutan gyud ko sa ilahang panglantaw. Pero liyon yan ang tanan nga makita sa mga tao sa simbahan o sa akong kaugalingong ginikanan, dunay mga butang nga akong ginahimo nga wala nila na sayri. Nabilong ko sa usa ka grupo nga mga palahubog kaayo ug nagsugod ko inom. Dunay panahon nga mapatawag pagyud ko sa principal's office kay nahimong ulo-ulo sa mga barumbadong batan-on. Mo eskwela nga dunay dalang kutsilyo sa hawak kay nagkadaghan ang kontra kay naamong usab-usahay sa barkada. Sa dihang na eskwela ko college, mas nagka-worse ang akong kinabuhi kay mura na ko nakagawa sa hawla. Kapag inigmuli ko sa amo ang balay, buutan na pud kaayo ko. Buutan na pud kaayo ko, pag-abot sa simbahan, mukanta na pud ko. So ang panglantaw sa mga tao sa ako, sulod sa among community, sulod sa among simbahan, ug sulod sa among balay, ang panglantaw nila sa ako, lahi sa ilang nailhan sa ako, sa dihang na ako sa community, o ang paglantaw sa mga tao sa ako nga wala makaila kung kinsa ko, kay dito sa gawas, sa lain nga lugar, lahi po ilang paglantaw sa ako. Sa Biblia, dunay pahinumdom si Santiago. Kabahin ni ining mao nga kinaiya. Ingon siya sa iyang sulat nga sama daw kita ni adtong tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga itsura apan inig pahawa niya malimot lang dayon siya sa iyang dagway. Unsa may inyong perspective sa usa ka tawo nga manamin siya pagkahuman inig talikod niya malimot siya sa iyang dagway? Hello? Imposible biya ang tao manamin human malimot sa iyang nawo. Now, let's look at the nearest context of this passage. Before ka mo adto sa 22, atong lantawon unsa diining naa sa verse 21. Ingon si James, therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted, which is able to save your souls. Sulti si Santiago, ingon siya, humanaman mo pahinumdum, humanaman mo istorya, humanaman mo sulti, kabahin sa kabubuton sa Dios, busa, pamatud-i ang inyong kaugalingon, pag-abot niya sa verse 22. Kung balikan nato ang pag-identify sa verb, doon na lamay usa ka imperative verb nga ato makita diha sa verse 22, ingon siya, prove yourselves. Prove yourselves the doer of the word. Nga naman, kay ingon siya, kung dili daw ta doer,
mura na ta og taong na namin pagtalikod makalimot. Ang usa ka tawo nga mamati sa Dios unya iko lang maminaw. Iyang giilad ang iyang kaugalingon. He deludes himself to grow in faith and obedience. One must prove his or herself that he or she is a doer of the word and not just merely hearers who delude themselves. Unsa man ang word nga giingon nga dapat ato ang himuon. What word? Based on the nearest context, we are told by James that we are to put aside all filthiness. Sa Bisaya nga version, ingon siya, isalikway ninyo ang tanang milad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawaton nga mapausanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing. Kay makaluwas kini kaninyo. Tungod kay si bisan kinsa nga igo lang maminaw unya dili mubuhat sama siya sa usa ka tawo manamin. Makita niya ang iyang tinuod nga dagway apan ini talikod niya malimot siya unsay iyang hitsura. Kung atong lantawon ni siya sa divine perspective, sa divine point of view, murag kita mong ni usahay. Sa simbahan, Kristohanon ta, pero sa gawas sa simbahan, malimot man tagkol sa ta. I do not know kung sa ang inyong struggle, pero basig niabot mo sa point ba nga, naay mga punto nga, pag-abot sa simbahan, kung ani ka, pero pag-abot na to sa gawas, lahi po ta. Kumusta man ta sa atong circle of friends? Ang panglantaw ba sa mga amigo nato sa dihang naata sa loob sa simbahan? Gigamit na ko ang term ganihang na ako nagpagamit ko sa church as a praise and worship member. I do not know how this passage will speak to us today, pero siguro gigamit ta ni Lord dinhi or gigamit mo ni Lord sa pagpanindot ani nga ang simbahan or gigamit mo ni Lord pinaagi sa pag-anhi dinhi aron unsa iyang gusto ipahimo sa inyo. Pero kumusta ang paglantaw sa mga tao sa ato ug unsa ang imong paglantaw sa imong kaugalingon? The same person ba ta sa dihang naata dinhi? Ug bisan sa panahon nga matud na sa layo. Musugot mo sa dili, ako pastor ko diri sa simbahan, pero bisan pag-ahad ko maabot, pastor gihapon ko. Dili na ako na sa i-deny, ug dili ko na ako na i-deny gyud. Ka pastor gihapon ko. Kumusta man ang inyong group chat? Kristohanon pa ba gihapon ang inyong group chat? Or napunog na nagbuli o papangsaway diha sa inyong mga kauban? Kumusta man ko sa panahon ng madto ko laing lugar? Makita ba gihapon ko nga ako usa ka alagad sa Dios? Kumusta man mo sa inyong pagka-estudyante? Doon naman tayo estudyante dinhi. Especially ni ato mga nag-eskwela sa layo. Dili man mo na mo mabantayan dinhi. Permente. Dili man pud mo mabantayan sa inyong mga ginikanan o sa inyong mga kauban diri sa simbahan. Pero kumusta man ka? Ang imuha bang kinabuhi diri sa simbahan o dito sa layo parehas ra? Kung giilad pero nimo ang imong kaugalingon. Ang mulantaw kag sa amin pagtalikod malimot kag unsay imong nawong. Sumala sa ako example kaganihan, dili na ko ihatag sa uban. Wala na ako ni siya gisulti to glorify si ang Satanas. Wala. Ako ning gisulti kay ako ning gimahayan. Mga inahan, amahan, mga anak, o kita ang tanan ni naadinin. Kumusta ang atong panagbuhay sa dihang mulantaw tag sa amin? Mahinumduman pa ba na nimo ini magkalikod na ka? The same ba na siya nga panagbuhay sa dihang adto nakagtrabaho? Pamatud-i ang imong kaugalingon nga dili lamang igo nga maminaw sa pulong sa Ginoo kundi gibuhat usab niini. I do not know kung paunsa kini nga passage pwedeng modulot sa atong mga kasing-kasing. Pero sa akong nakita, it's a call to every believer nga atong barugan ang pulong sa Ginoo, dili lang sulod sa iglesia, dili lang sa community nga nakaila sa imuha, bisan sa lugar nga walay nakaila nimo nga alagad ka sa Dios.
kinahanglan mailhan o mudan ka maiya ka ni Kristo. Hello, Hi. how are we today? Are we growing in faith and obedience? Pwede tayong mubalik sa pagkinusod diha sa Ginoo. And then, mubarog ta. And again, atong i-prove ang atong kaugalingon that we are doers of the word. Atong i-prove ang atong selves. Because the one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. Panalangin ka sa Dios, igsoon, sa dihang imong padayunon sa paghimo ang iyahang mga pulong. Pagkapunta. O Dios,